मत ताला पकई ना कांग्रेस को ताला पकई कांग्रेस दल को ताला पकई कांग्रेस टाक डेभलप करने देवे ना से निष्पत्ति आ गोटे कथा भी जानवा दरकार से निजे बाइट्रे जे मत से डेट फिक्स होता ना गोटे कंप्लेन आम आ गए डेट चेंज कर विचार करूँ तापर आ गए बाइट देते इलेक्शन पर आम मिसेबू दल आ गए बाइट मुझे देखुली भक्तदास देउले क्रिमिनाल एक्टिविटीज अच्छी मिसे भक्तदास ना केते क्रिमिनाल एक्टिविटीज जगह बुझी 60 रु अधिका मो ना तो चाषी आंदोलन कि अलग जो तीन थब से बड़ कथा ना ओडिशा न भारत वर्ष इमित को नेता नहीं तार नथब केस ना से नेता हो पारे फास्ट कथा कांग्रेस रे मिसिले तांकर कौन क्षति है दल जब आगू गला तांकर क्षति हो कारण जड़े आप देखूँ आप गोटे बाइट नौ मुझे नेगेटिव बाइट देते भल ये करेंगे पजिट देते बाजू कि सी जाइए से नेगेटिव रे कहले अलग जिन मिल पारे कौन बुझीपे पजिट मु डरिया लोक नुह भक्तदास प्रधानमंत्री हमें मोर किसी हबार ना मु बिल्कुल केयर करे सब जिन मु पूरा लाइन लोक कांग्रेस अच्छी रही भक्तदास निजे आसते जनता दल रू सी कौन मत मिसेबे मु लोक आनी मिसेप मो दल मो आद्य हूँ कांग्रेस मु आज पर्यटन स्वाधीन मत 5 थर सरपंच नवीन मो परिवार होनी आम अलग दल को न कांग्रेस डाउन रहा आम स्वाधीन नड़िलु कौ दल नड़िनु भक्तदास कौन कहे मो विषय सी नो कल सका ये प्रतिश्रुति पारे मुझे रही सी कौन मिसेबे सी रही जड़े एत वयस्क लोक शिष्टाचार शिखु 3 दिन पर आपण मानक भी रेकर्डिंग देवी कौन रेकर्डिंग आप पाइबे काली भी देपारे ना पहर दिन देपारे से रेकर्डिंग पर से पदा बाहर पारे ना से मो पाखे अच्छी देवी देवी दे सारा बाहर पारे आपण मानक देवी तापरे मु कहले जार देवी से घर बाहर पारे ना मोर कौन क्रिमिनाल मु तो चाषी आंदोलन से स्ट्राइक ये सब तो किसी लोक कर आज पर्यटन अद्यावधि केस लोक अच्छी बेले ना बहुत कथा अच्छी मुझे खोलि आसंता काली मुझे कांग्रेस दल राहुल गांधी को भल पाई आंकु नुह तर दम अच्छी मुझे लोक घिनिक आसपारि मिसाई आनी सी घिनिक आसपारे आसपारे ना मु क्लीन इमेज लोक मत भल पाती तुम्हें जदि आणु चाहूँ ना कांग्रेस बिल्कुल जीरो कांग्रेस आम डेभलप करने चाहूँ 20,000 लोक फेर दबा एत सहज कथा नुह कांग्रेस क्षति है लाभ है कांग्रेस जड़े मुख्य प्रदेश सी जड़े कांग्रेस लोक क्या ताला पकेले मत मु कांग्रेस चलुची जो राजनीति चलि कि 20,000 लोक कांग्रेस दल को ताला पकई कांग्रेस कर्मी कि कांग्रेस दल को ताला पकई मत पकई ना मु कांग्रेस अच्छी आद्यरू शुणु मुझे छिड़ा भी आपड़ जी लोक आसवे आप कहीं होती सब बाइट्रे अच्छी विभिन्न कंट्रोवर्सी अच्छी बद भितर अच्छी कि असुविधा नहीं बद कौन जन बद चोर को मु चोर कहले ठीक ना चोर न चोर कहते हो कि मानसिक स्थिति बोध बिगड़ी जाइए भावुची जहाँ जो कही ना क्रिमिनाल रेकर्ड अच्छी भारत वर्ष इमित कौन लीडर ना जहाँ क्रिमिनाल रेकर्ड ना समस्त शह केस मोर तो चाषी आंदोलन ये गोटा लोक केस लोक नड़ी से आसी बर्तमान राजनीति सब सहयोग करुच्ची आउ राजनीति न करी भी नेता न हो सब आम एरिया सहयोग ना एति लोक केवे आनीपारे बीजेपी गवर्नमेंट बीजेडी प्रतिद्वंदी आंकर कौन अच्छी मैं कहीं ना बोले आसी कांग्रेस टाक ये करें राहुल गांधी की देखिकी भारत जो यात्रा तर एक्टिविटीज मुझे कथबार्ता करे रोकटोक कथबार्ता करे तेणुक डर देखी भितर एत बड़ ये देखिए आम आईचु मोर को लोभ शक्ति ना मत टिकेट देवे ना से ये करेंगे आ टिकेट जो मुझे मु जोर जब छड़े नवा लोक टिकेट को मागिकी तेल मारिक टिकेट नवा लोक मु नुह विगत दिन आपण मैंने देखिए ये आज कही जाऊँ नेता हबार नाला नेता होगी आपण मान आगे देखेबी विधानसभा को आसबी आपण मैंने ये देखिए
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗତ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ସେ ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କି ଭେଟି ପାରିବେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି ଯାଇକି ଭେଟନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କି ଭେଟିବା ପାଇଁ 4000 ଲୋକ ଟ୍ରେନରେ ଯିବେ, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ବସିବେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବେ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ରୁହ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲିକି। ଇଏ କଣ ହୁଏ? ଜନନାୟକ ବୋଲି ନା ଇଏ କଣ ଭଗବାନ? ଇଏ ଏକୁଟିଆ ମିଶି ଆଉ ମିଶିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ କଣ ବିକ୍ରି ହେଇଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଯୋଉ ଭାବନ୍ତି, ଶୁଣ ଯାହାର ଯିଏ ଯୋଉ ପରିବାର ପିଲା, ମୁଁ କୋଉଠି ନତମସ୍ତକ ହେଇ କଥା ହେବି, ସେ ପିସି ସଭାପତି ଦେଲେ ମୁଁ ତେଲ ମାରିବି, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ଇଏ କର, ସିଏ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଖାତିର କରିବିନି। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ଲୋକ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲଢ଼େଇ, ଶେଷ ହବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମୁଁ କହିନି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆରଥରକ, ସବୁବେଳେ ଭଲ କହୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଉ କହିଛି କି? ଲଢେଇ କାହା ସହିତ? କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ନା? କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସ ସିଏ କୋଉଠି ଥିବେ? ସିଏ ବା ଜନତା ଦଳ, ତାଙ୍କ ଜନତା ଦଳ ସେ ଡେଇଁଛନି କୋଉଠି କିଏ ଦେଇ କୋଉଠି ଗୋଟେ କମ ଇଏ ଗଲେ ଆମେ ହବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି କଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି, ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହଉଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଯିବା ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ଟ୍ରେନରେ ଯିବେ, ସେଠି କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ସେ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଜି ରେଡି ହଉଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଭେଟି ଗଲେ ଦେଲେ ସଭାପତି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଲଢେଇରେ ଆମେ କେବେ ପଛକୁ ଯିଏ ହେଇଥାରୁ, ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲଢେଇରେ କିଛି ଭୁଲ କରିବିନି। ଭୁଲ କଥାଟାକୁ ଭୁଲ କହିବି, ସେ ଯେତେ ବଡ ରଥି ହେଇଥାଉ। ସେ କାହିଁକି ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସର ଆଗେ ପ୍ରଥମ ଆସୁ ଲାଇନ, ସେ କଂଗ୍ରେସର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ନା କଂଗ୍ରେସ ଶତ୍ରୁ? ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଶତ୍ରୁ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଫେରେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। କଂଗ୍ରେସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଡେଭଲପ ହେଲେ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇବେନି କିଛି, ଅଲଗା ପାର୍ଟି ନେଇପାରିବେ ପଇସା? ପିସି ସଭାପତିରେ କଣ ଅଛି ମତେ କହିଲେ? ଯେତେ ନେଗେଟିଭ ଆଡକୁ ଯିବେ ସେତେ ପଇସା ମିଳିବ। ତାମାନେ ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳଠୁ ପଇସା ପକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣଟା ଜାଣିଥିଲି, ପ୍ରମାଣ ଆଜି ହେଇଛି ଯେ 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ଫେରେଇ ପାରୁଛି, ସେ କଂଗ୍ରେସ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ଏବେ ଚାହିଁବେନି। କଂଗ୍ରେସଟା ଦବିକି ରହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠେଇବ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚାହିଁବେ କିଛି ସପକ୍ଷବାଦୀ ଯୋଉ ସରକାର ଦଳ କିଛି ମାଲ ଦେଇଦେଲେ ଇଏ ବସିଯିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଲିୟର କଥା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନା କଣ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାଲ ନେଇ ଗେଟ୍ ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସଟା ଡେଭଲପ କରିଗଲେ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। କଂଗ୍ରେସ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର 6% ପଢିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସଟା ଏଟା ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା, ଭକ୍ତ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲି। କି କଥା, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ କିଛି ଜାଣେ ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଡଚଣା ଭୋଟ ହଉଛି 6,000, ଲୋକ ଆଇଥିଲେ ଆଇଥାନ୍ତେ 200 କି 300, 20,000 ଲୋକ ଆଇଥାନ୍ତେ ଗୁଣ ହଉଛି। ଆଜି କହିଲେନି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଭୋଟ ହେଲେ ମୁଁ ଜିତିବି 40,000ରୁ ଅଧିକା ଭୋଟରେ, ସିଏ ଜିତିପାରିବେ? କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ ଧରୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଡଙ୍ଗା ବୁଡି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର, ବୁଡିନି? ଶିଉଳି ଆଗେ ଛଡେଇବା, ତାପରେ ପ୍ୟାଚ କାଠ ପଡିବ, ତାପରେ କଣ୍ଟା ବାଡା ହବ, ତାପରେ ପିଚୁ ଯୋଉ ନାହିଁ, ପିଚୁ ଗୁରା କଣା ମରା ହବ, ତାପରେ ଆଲକାତା ମାଇଲେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଜଣା ନାହିଁ। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ କଥା, ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସକୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି ନା? ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଜି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି, ପ୍ରକୃତ କଂଗ୍ରେସର ଶତ୍ରୁ ନା କଂଗ୍ରେସର ମିତ୍ର। ଏ କଂଗ୍ରେସକୁ ତାଲା ପକେଇଛନ୍ତି ଆଜି, ମତେ ନାହିଁ। ସୁରଭ ନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡିଶାର ସବୁ ଲିଡର ମତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମିଶିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ମତେ ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି। ମିଶିଲେ ଭଲ ମତେ ଟିକେଟ ଦେଇଦେବି। ସେ ଟିକେଟ କଣ ଦେବି? ସେ ମୋ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ସିଏ ମୋ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ଟିକେଟ ଛାଁ ଦେବେ, ସିଏ କଣ ମତେ ଦେଇଦେବେ? ସିଏ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ? ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମନେକର ଆଜି ପିସିସି ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ଟିକେଟ ଯଦି ମିଳିବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ ଅଛି? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡରେ ନା। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ସିଏ କଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଚଳୁଛି ନା? ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଲେ ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମୁଁ ଚଳିବି? ରୋଜଗାର ମୋ ପାଖରେ 2,000 ଲୋକ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ସବୁ କାମ ହେଇସାରିଲାଣି। ସିଏ କଣ ହବ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ମତେ କଣ ମିଶେଇ ଦେଲେନି? ଆପଣ ବୁଝିଲେନି ବୋଧେ? ନା, ଭୁଲ କଥା। ଆମେ କଂଗ୍ରେସରେ ଆମେ ଆଦ୍ୟନୁ କଂଗ୍ରେସ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ବେଳକୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ। ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ମିଶେଇ ଦେଲେନି, 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ।
कांग्रेस को ताला पकईकि कांग्रेस टाक बिकी देवा चाहते अलग हाथ में बिकिदेवे कांग्रेस जड़े लोक समस्त मिसिया चाहती प्रत्येक दल में सब प्रकार लोक अच्छा सी कौ क्लीन इमेज लोक मोर राजनीति किसी नहीं शुणु छाई देखिले डरती छाई देखी निज छाई निज रखते मुझे लोक नुह विरोध में कौन कही नी आज ये कहली सत कथा कह बाध्य हली ना मुझे न कहि आज क्या मो लोभ ना अलग नेता कहीं विरोध में कहबेनि ये कहबेनि लोभ जी एम एल ढाबे कि टिकेट पाइबे कि ये टिकेट कौन सी देवे मो भाग्य यदि नथब टिकेट सी रद्दा करदेवे